Dírí a cardja. Sa ceap seo nniu táid go arc ar rinch ceisna na scrúdaithe difriúla, bunithe ar an orbit armach. An rud a bháilm go ndeanann sibh ná, go ndearcann sibh ar na ceisna go leithlach. Nó nglacann sibh warcáid ama chun tríal bhain teastú. So chur stop leis an fisean, bun tríal as an ceist, an sin arc ar an fisean a ríis agus rahí mé fríd réiteach na ceisna. So dosúla an go coidú bhí seo libh tuiscint níos fear bheith bíar, ach níos fear má buinn sibh tríal astú sibh híon ar dús. Ok, so an cíad ceist. Hannig an ceist seo ó pabair methebh gabhail sa cuaig. San orbit armach I gcuachtaí ardíthe x de híon móide ax a gcuachta n, is iad lúide íon cathrú agus lúide íon thar trochadá, co-effectaí x agus x cearnach faoi seach. Fá luchanna a agus n. Okay, so tá an ceist seo a form difriúil na ceisna ar arcmuid ar ribh. So, smuoine ar an rud atá gceist an seo, okay? Tugann siad an na co-effectaí, so sin na hebhrethe ribh na tearmaí x agus x cearnach, agus faoi seach, so céalaonn sin seo an co-effect x agus seo an co-effect de x cearnach an ordan a bhfuil siad scrífa. Agus bhhailinn fáinna luchanna a agus n. So, tá ga athrú go gin, agus tá na luchanna a agus n in thusan san slán seo. So an mála tá agam daobh sal dosaíonn sibh amach ná, go scríbann sibh amach an orbit de seo, agus an formula atá rólas agin. Okay? Agus nuirta sin an arc ar na tearmaí x agus an tearmaí x cearnach, agus be coppla cotharmóid le réiteach agat. Ceannachaí cotharm lúide íon cathrú agus ceannachaí cotharm le lúide íon thar trochadá. Anis, chur stop leis an fisean agus buin tríal as an ceist, agus mar cinneal tróir tá seach warc a gáil an ceist seo, so ba cór go mé an ceist seo a ghlacu go garbh seach bommate. Okay, so sin cinneal dói heaglaid ibrimach ar cordid caithú ar ceist. Ba cór go ghlacu sé hartfa seach bommate. Okay, so chur stop leis an fisean nis. Okay, so dosúlam gur bhain sibh tríal as an ceist seo, agus rahí mé fríd an réiteach an is. So an forbairt tá agin híon móide a x a gcuachta n an seo. Feicim muid go bhfuil seo instant arm híon móide x a gcuachta n. So heaglann an formula seo a úsáid mar atá. Ní gadún ruderbí a dheanú de seo le bhéabalta an formula seo a úsáid, mar tá an híon agin mar an chéad tearma. So chuirhí muid seo an formula seo a bhain. So an forbairt de híon móide a gcuachta x go meis a gcuachta n. Okay, is féidir linn an chéad tearm a scríb mar híon. An darna tearma nx, so sin n fa ax. Okay. And sin an chéad tearma eile, sin n fa n lúide híon. Thar dá factorial fa ax a lig cearnithe. Agus ní gadúin gol, tá agin go leanan seo ré, but ní gadúin gol níos fuidir na seo, mar in san ceist, tá muid géirí arc a bhain ar na co-effectaí den tearma x agus an co-effectaí den tearma x cearnach. Seo gal bheith ar tearma x agus tá seo gal bheith ar tearma x cearnach. So ní gadúin gol níos fuidir na sin, níl muid ach a gcóir ar an tearma seo agus an tearma seo. Okay, so Johnny muid na tearma sin a chimpluúis. Okay, so Johnny mé an forbairt a chimpluúis mar go le go arci mé amhain ar an tearma x. So our tearma x is an x agus our tearma x cearnach. Okay, so just Johnny mé an seo. Our tearma x cearnach sin go bheith n cearnach lúide n fa a cearnach x cearnach a le char dó. Okay, agus is féidir linn sin a himplú a ríis.
agus is an sin a cearnach fa aon cearnach lúide aon x cearnithe hardá. Níor hempli mé just ascríb mé piece of bug. Okay? Okay, so we'll base stuff heart and chin just the next most bar side. So is é seo ar chairma x. Agus is é seo, so an sin. Agus is é seo ar chairma x cearnach. So is an sin. Agus tá sugin gur onan an chairma x an go an coefacta chairma x agus aon lúide aon ceathrú. So céalaonn sin gur onan a n sin an coefact agus lúide aon ceathrú. Agus tá sugin gur onan an coefacta x cearnach. So seo like lúide aon thar trochadá. So is féidir in scríb go bhfuil a cearnach fa aon cearnach lúide aon a lig hardá cartham le lúide aon thar trochadá. So an rud atá agin in seo na ga carthamúid hain agus carthamúid dá. So tá co-carthamúid agin in seo le réiteach le fai an luach atá ar a agus an luach atá ar n. So má tá ga athróg díothaín then go leis go má tá ga athróg le fai agin then tá ga carthamúid díothaín agus sin atá agin. Okay, so a couple of bailach differ le seo a dhéanú ach an ceannas first in le usid onadú. So bhhailinn fai réiti de cean den na hathróga. So im áil an ceannas first le déanú na le fai réiti den a má le buid de a bheith cartham le lúide aon go leis go lúide aon thar chathair aon. Agus is féidir linn sin anadú isteach in san carthamúid seo. Okay, so Johnny muid sin, Johnny muid lúide aon thar chathair aon. Okay, agus in áit a agus tháinig gáil sin already amach agus tá sin a lig hardá. Okay, so Johnny muid an lúide chathair thar aon dús bair fa aon cearnach. So bheith sin lúide aon thar chathair lúide aon thar chathair. Okay, agus is sin a lig hardá. Okay, agus speilin sin a hempli a ríis. So bheith sin lúide aon thar 8 lúide aon thar 8 agus is sin ar nó cartham le lúide aon thar trochadá. Leis go rinne man cógan sin bacór go bhfuil seo móide mar lúide fa lúide agus mar sin de bheith sin móide fásta. Okay, so anis is féidir linn an carthamúid seo a réiteach. Ma dhéanam muid gach rud a already trasna ar trochadá fai muid lúide chathair aon móide chathair cartham le lúide aon. Okay, so tá lúide chathair aon cartham le lúide cuaig. Okay, mar sin de tá aon cartham le lúide cuaig thar lúide chathair. Agus is an sin cuaig thar chathair. Go leis go. Okay, so firmuid an luach de aon an sin. Okay, agus is féidir linn an carthamúid hain seo is le fai an luach atá ar a. So dasbríd muid a hain mar a cartham le lúide aon thar chathair aon. So is féidir linn sin is so tá a cartham le lúide aon thar chathair agus sin fa cuaig thar chathair. Okay, is an sin lúide aon thar fiche thar chathair. So is an sin lúide chathair thar fiche nó lúide aon cuaig. Okay, so is é seo a réiteach bhí aon cartham le cuaig thar chathair agus bhí a cartham le lúide aon thar cuaig.
Okay, and Kate codes in case Shaw master simply. So Shaw and form the J armach a tamajigiri and Kate Charma and a hen. So tamajigal usage our formula dun forbert hen moja x guk de n. Okay. Okay, so tamajigal Shaw curvaim August tamajigal forber and Kate couple of Charma the hen luja da x guk de n tree. Okay, agus de rare formula to arcade charma golve hen. And darna charma version nx. So sin moja ein triu. Agus na jar jarmage goil rx luja da x. Okay, agus an sin an tri charma. Sin golve ein triu. Fa hen luja hen triu. So to sin ga triu. Okay, agus to sin fa luja da x a like kernach a like hard da agus he which kilowainil ogum leis gan ni gadin níl di agin sa cé seo ach an céad trí herma so stop him with sin. Okay, so níl a Johnny agin inis ach seo a hempli so céad charma hen so moja ein trí fa luja da x so sin luja da har 3x and 3 can moja ein triu fa ga triu so sin da har ni fa luja da kernach x so to sin go away and shaw so version da har ni agus sin go away moja kahar. Okay, so version 8 har ni agus version moja 8 har ni x Carniha harda. Okay, so it's fedlin sin and a hemply. G act har Jake agus ar noia simply in sin a rish. G kahar horny. Agus ar noia lanan shaw array. Okay, so shaw codge add and case janta. Okay, agus tamajigal usage and forward shaw din céad castella agus doyle so kin sin na ganyan sé ui shin. Near yarn cast ui shin emerla sin hence no from that killing sin go take usage and rechak no and fragger refer to is a céad pizza le fai and rechak and darna pizza agus to gra mata cash na kangelche mar sin being na ever ha romana in usage. So killing sin go well cast part of da ag bra or an fragret cast part heen. Okay, so tamajigal arc and darna pizza nish fai nastahan or an freo cubak the nige punk oct gan arwan usage august tashban and mo august go sillier. Okay, so ta sogin gur onan an freo cubak na a guk to Ian hard tree. So it's fedlin shaw ask grave mar nige punka oct a guk to Ian hard tree. August ta forbert agin de ruddigan a guk to Ian hard tree and shaw. So tamajigal shaw usage ach tamajigal look or lay a curse jack from the x august enjoy animate shin. Now go ligan wedge de hen the shaw of a corham le hen luja x. Okay. August mata shaw corham le hen luja x killian shin goal da x corham le hen luja nige punka oct. So to x corham le nige punka hen da rant erda. So to x corham nige punka nige she. So shinny an to sa kasha. So and run tamajigal yanni and ish shin tamajigal onady or look the x is jack or shaw. Nish
Ní bhuaimid freigra bacht, okay? Because tá sogin go chin an forbert seo a ré agus a ré agus a ré agus a ré. Ach bhuaimid go leor an a dhéhúil le násta hanna anna, okay? So, or no másta han. So to say, a golbeh, bhag nóir an luchart. So, chuimid isteach ar luchna de x an seo. So to héan móide luide dá haar 3 van náid punca náid sé. Móide cahar harní van náid punca náid sé cearnach. Agus tá agad go leanan seo a réníos fuide ach sin na méid atá agin. Ach fiú gannéaran sé Janna gan arhain úsid. Ag an foiinte seo, heag leat de luchanna na luchanna seo a chur isteach iad a arhain. Okay? So, má chuann tú na luchanna seo isteach iad a arhain. Fáin tú náid 5 cahar. Agus ar nóia, tugamid ar freigraí I gcónaí ceart go dtí 3 figure bonusach. So náid punca ní 5 8. Okay? Okay, so ag buint úsid as an sampla a tamid in dhéanú, cur stop leis an fhí seananis, agus buint tríal as an cé seo sibh hían, an sin ús lúdalhar freigraí ar Google Classroom.